Halo. Jedziemy sobie tak po mapie i wpadłem na taką sytuację. O, to nie wiem czy... Give up. I haven't even stopped. Tired of life, are you? Zdychaj. Oni gdzieś tam pobiegli. On był w sumie dobrze uzbrojony, więc przydałoby się też. Do nim podbiec. Żeby coś zgarnąć i później może albo naprawić, albo sprzedać, nie? Dobra, chyba go widzę. Kurde, on w wodę wszedł. Sakra. It's hellishly deep here. Come on then. Gdzie on jest? Tutaj. Biegnij, koniku. Nie dam ci uciec, masz za dobry sprzęt. Uff, udało się. Łup, co masz fajnego? Kaptur kolczyk, kolczuga. Kompozytowe, krótkie. O jest. Bierzemy w sumie wszystko. Dobra. Nie tak. Teraz zawrócimy. Bo tam był jeszcze jeden bandyta. Albo dwóch nawet. Nie no, po prostu zbroja, kolczuga. Uff. Kaptur kolczy. Takie coś. Czy takie coś. Nie, to jest bardziej opłata. Ochrona jest, oj. Dobra, nigdy nie włączać tego na koniu, jak się znaczy jedzie na koniu. Bo w tej grze nie ma pauzy, jak się wchodzi do ekwipunku i później się wyjeżdża w takie miejsca, w których nie można już wyjechać. Dobra, i teraz gdzie to było? Była jakaś polanka. Nie wiem, czy za mostem to nie było czasem. Nie mogło być za mostem.
Bardziej w tą stronę. Tutaj są jacyś zbrojni. Ale to są nasi zbrojni chyba. Nie, bandyta tutaj jest jeden. Strażnik. No i tutaj jest też drugi bandyta. Którego mogę... O, kolczuga, ciemnokowany czepiec. Wytrych to najpewniejsze. Coś jeszcze takiego drugiego jest? To niby. Czy to jest lepsze od tego, co mam? Chyba nie za bardzo. 1, 2, 3. Nie rozumiem tego. Ale okej. Dobra. To do konia. Pozytowe rękawice. To na pewno będzie lepsze od tego. To na konia. Nie wiem dokładnie jak się sprawdza to, ale to jest na pewno lepsze. Tak, to na konia. To na konia, to na konia. Na konia. I tak. Z broni by się przydało jeszcze wyrzucić. Pałka na pewno może być. Jest z wagą, bo mamy za dużo tego. Jest za dużo wagi jeszcze. Ma kolczuga waży 16, to 4. Waży 12. To też można wrzucić. Chociaż nie, bo ja potrzebuję jednego, żeby móc zapisywać jedzenie. To w ogóle mogę wyrzucić, bo to się zepsuło. Skóra. Zajęcze futro. No i takie już. Takie 20 kg się zrobiło z tego. Jak myślałem, że się nabił na to. Kończy kaptur. Łowiecki łuk. Niezłomny. Pitna woda. To jest drogie, to jest drogie. Tutaj ma związane ręce chyba. Nie jestem pewien. Dobra, to tak, przydałoby się przydałoby się to wszystko ponaprawiać sobie. Kolczugę, kaptur kolczy. Tego już się chyba nie da naprawić, niestety. Tego też nie. Na koszulę.
koń ma jakąś... ma. To jeszcze 40 kg mogę sobie na niego wrzucić. No dobra, ja miałem sobie jechać do Równej teraz. I ogólnie chyba tylko to zrobię i już jeszcze będę... Po tym będę już się zajmował wątkiem głównym. Chociaż jeszcze było coś, że... Tak, w tą stronę. Że w moim rodzinnym mieście pod Gołębnikiem jest jeszcze ukryty skarb albo coś takiego. Ten. Minąłem. Spotce, tak. Chyba w tym domku powinien być. No i jest. A nie, to wieśniak. To ten wieśniak to jest? No. Jesus Christ be praised. I see there's no... Right so, all by myself. I'm sorry to hear that. My older brother ran away with the wandering players, so when our father was on his deathbed, he made me swear I'd never leave our home. I can see you took your vow seriously. I did. But it's starting to get... The Cumans. If it were humans, I'd grab an axe and that would be that. They begged me for food, and mark my words, they weren't taking no for an answer. There are gangs like that around, true enough. Co to jest? To, I saw the mess they left behind. to są gziki. Savages. It was To, horrible. to co jest na People jego tried to tego? find shelter in the church. But Na them jego dogs piersi? was waiting. They knew too well that's where folk would try to hide. And where did you hide? By the grace of God, I got... And I don't see your family with you. No, no, it takes better man than them to track me down. Do you think folk... Oh, I don't know about Skallets, but the folk here are sure to want to come. Do you mean the priest? Indeed, when the land's at war, noblemen fight to protect their property. But simple... Of course. But it was the Skalitz parish priest. He did, but there's been no sign of him since the attack. That's true enough. But if you're interested, young fella, maybe you could help us. No jasne, że Can tak. always- But I've heard where the Skalitz priest went. Oj, You might as well przewinąłem. tell me who he is. True. A few years ago, there used to be another priest. Simon. Father Simon. I remember him. I don't want to spread rumors, but they say he was in love with his housekeeper. That's not a story. It only reached his folk who came. Well, to finish the story, Simon left the parish and ran away. There was neither sight nor sound of him for a long time. And what's he doing here? That's just it. People say, All right. I couldn't tell you exactly, but you could start by talking to... Well, they live on a farm nearby, and it's likely they know more. I'll go and see what they have to say. God go with you, lad, and I pray you find him. If some heathen stabs me in my sleep... Don't worry. Hmm. Porozmawiaj z rodziną, bla bla bla. I... Dobra, nie. Też nie. I jedziemy. Zobaczyć, co to za skarb.
Jak nie pada deszcz, to wygląda to o wiele lepiej. A, dobra, teraz... Pytanie, jak wygląda gołębnik? Nie. Tutaj ma być, tak? Czyli tak... że tak powiem, tak wyżej. Tędy się tutaj nie dostanę i muszę to dookoła objechać. Tędy. Jak to wygląda na mapie? To wygląda coś na jakieś dla ptaków. Dobra. W takim razie trzeba znaleźć łopatę, ale ja nie wiem, czy już... Czy tutaj będzie jeszcze jakaś łopata? Co nie? Dobra, ale tak wiesz jak to... to znalazłem. Dobra, to zróbmy przynajmniej tego questa z tym. Coś tam gdzieś tutaj na... Tutaj A jest, tutaj jest na A. Na księdza skalicy, no to znalazłem go już, no. O co chodzi? Tutaj jakiś domek jest. Kapliczka, nie wiem po co są te kapliczki jeszcze. Może są tylko po to, żeby były. I to będzie o tutaj. Good day. It may sound strange. Father Simon? I last saw him when he was paying me damages. That was back. If you want to know something, ask the wife. I don't have... I understand. Okej, to zapytamy się żony. Wieśniaczka. I'm looking for the priest, Father Simon, and I heard... Simon? I'm looking for the priest. I don't know if I can help you there. He'll never go back. Very well. What went on between Do czego Simon doszło? and your daughter? Nothing that hasn't happened before. Our Mary was his housemate. She was pretty. Very pretty. And he was young, and so things went the way they do between comely young folk. Oh. That must have been quite a scandal. My husband was furious. He ran around the cottage brandishing an axe and yelling that he'd kill him.
The neighbours wagged their tongues a bit, but in the end I was happy the girl was taken care of. Only she never had the chance to hold that babe in her arms. She didn't live through the birth. I'm very sorry. Such is a woman's lot in life. Men die in battle, Co się zepsuło and z women in the włosami? arms of the midwife. And what happened to Simon? The poor man. He took it the worst. He was sure God's wrath. That's rubbish. People lie together. That's just what I told him. But it's hardly my place to lecture a priest. And who knows? He was overflowing with grief. He barely spoke, didn't eat, refused to take a new housemaid. And then... Where can I find him? He said to... I heard that too. And I'm inclined to believe it. How come? After our poor Mary went to her rest, we used some of the money he'd paid us to put a cross up by the roadside. And lately, there's been wreaths... You think Simon... Who knows? Maybe it's a miracle. I could believe anything. But there's not been fresh... I see. Can you tell me where that... Certainly. There are settling tanks for the mines to the west of Skalitz. On the hill above them in the woods, there are... All right. Thanks. I'll be going. Very good then. I'll tell him. No dobra, no. Idź do krzyża. Paniu, chodź. Jakoś ci się nie śpieszy. Gdzie to jest? Na B mam iść. Szybko przez pola. Aj. Dobra, czyli nie muszę Muszę. Zapomniałem mgłę włączyć. Już nic tam teraz nie zrobię. Ej. Dobra, daleko jeszcze jest ten krzyż? Fak. Nie do wozu. Już nie wiem, czy... O, to jest tutaj. Jest konia? This must be that cross. Mary's mother was right. Someone did lay flowers here recently. I should have a look around and see if there's comfrey growing anywhere nearby.
No tutaj króliku. Znaczy zając. To on mnie tutaj widzi. Tak. To było. Dobra. Nieważne, trzeba szukać tego. Jaki ładny ten. Że teraz... A, znalazłem. Ale trzeba go odszukać. Albo to będzie jakiś szałasik, albo to będzie grota w tym. There's just us two left. One shepherd and one clumsy tanner. Nie znalazłem. What are you doing here? I've come for the... There's no one here. There is. All right. Maybe there is someone. I think you should talk less, and And why is that? I might. But it doesn't matter, because I saw you yesterday, and then stopped by Talmberg to report. So, unless you... Shit. All right. Far enough still. If you run... Right. Right. Dobra, ale to gdzie jest ksiądz? A, tutaj. Oh, thank you, my son. I was beginning... They didn't look dangerous. The only... I know, poor fools. But I was afraid... And to whom do I owe my... My name's Henry. You may remember me. I'm the... Your face does seem familiar. But listen, Henry, I can't... It's true. I've come to... Me? What on earth could... I need you to go back to St. James. The folk there need spiritual guidance. Skalitz has a burned-out shell, and many have died in St. James. I understand, but I have to disappoint you. I gave up my call. I know your story. Then you know what I'm guilty of. Yes, and I don't want to try to make light of it. Your conscience is your own affair, but You don't know what you're saying. You don't know... But I know what you did. Many priests break God's commandments willy-nilly, and That doesn't absolve me of my sins. God's law is set, no matter how often it's violated. you're certainly right. But the people need you. And forgive me for being blunt, but while you can leave the presbytery if you choose, it doesn't absolve But I'm a sinner. I'm not fit to guide any... priests, bishops, monks, abbots, they're all sinners. Even the Holy Father himself is a sinner. You're probably right. It is my duty. I don't think they'll find anyone better in a hurry. All right. I'll take what I can carry. Thank you. I need help. And Oh, nothing. But Philip from Skalitz is dying. He's lying in Sasau and slowly now. What happened? nobody knows much. He's not wounded. The Lord have mercy. The living should never lie with the dead. His intestines... How do I clean his It might surprise you, but you'll have to give him alcoholic spirits. The purest... It'll make him a bit delirious, but it'll help. O! No to dobra, no.
Bardzo fajnie, udało mi się to zrobić. I podaj pionówka. Będę musiał to raczej kupić, bo... Chociaż... Nie wiem, no zobaczę. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinku. Cześć!